गांव तो वैसे भी अच्छा लगता है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव उठेगा तो देश उठेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गांव उठेगा जब तमाम उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा, उनके पास मकान हो, उनको पढ़ने के लिए स्कूल हो, स्कूल में शिक्षक हो, गांव की सड़क हो। आज मुझे खुशी है कि उस दिशा में देश चल पड़ा है। गांव के लोगों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि मुझे पेंशन भी मिल रहा है, मेरे लिए और साधन हो रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत उनकी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया। राभा गांव में आकर मुझे विशेष रूप से इसलिए खुशी हुई कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी भी देश की विकास तभी आगे बढ़ेगा जब उस देश की नारी शक्ति आगे बढ़ेगी। और मुझे खुशी है कि मेरे इस गांव में, इस राभा गांव में मेरे बेटियों की संख्या, महिलाओं की मातृशक्ति की संख्या ज्यादा है। यह जानकर खुशी हुई। ये विकास का एक बहुत बड़ा परिचायक है। मुझे प्रसन्नता हुई। और भी जो इस गांव की जरूरतें हैं और हमारे सरकार के साथ मैं बात करके अगर कोई जरूरत होगी तो उनको भी पूरा कराने में हमारी जितनी भी मदद होगी पूरी होगी। मैं आज अत्यंत सुखी। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন হোৱাৰ আজি ৭৫ বছৰ হৈ গ'ল। এই ৭৫ বছৰৰ ইতিহাসত গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম ৰাজ্যপালগৰাকী এখন ৰাভা গাঁৱত আহিছে। সেইখন দীঘলী গাঁও, আৰু সেইটো দীঘলী গাঁওবাসীৰ কাৰণে, ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ, সুখৰ খবৰ। তেওঁ সুন্দৰকৈ চৰকাৰী আঁচনিৰ কথাখিনি ক'লে, সুবিধা অসুবিধাৰ কথাখিনি ক'লে, আৰু জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক তেওঁ এটা নিৰ্দেশ দি থৈ গ'ল যে এইখন গাঁৱত যিখিনি আৰু অসুবিধা আছে সেইখিনি যিমান পাৰে সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে, আৰু চৰকাৰক প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে কাৰ্যখিনি কৰি থৈ গ'ল। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ইণ্টাৰেকশ্যনটো কৰিছে। মই ভাবোঁ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা দিন, এটা ঐতিহাসিক দিন আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে মহামহিম ৰাজ্যপাল মহোদয়লৈকে মই ৰাভা হাছন কাউন্সিলৰ হৈ, দীঘলী গাঁওবাসীৰ হৈ, গোৱালপাৰা জিলাবাসীৰ হৈ, ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ হৈ মই অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিম আহি থকা দিনসমূহত এনেকুৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্তৃপক্ষসমূহে যদি আমাৰ জনজাতি উদ্যোগ গাঁওসমূহ, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ গাঁওসমূহত যদি তেখেতসকলে ফুৰে বা আহে, নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনটো ভাল হ'ব। আৰু আজি দীঘলীবাসী ৰাইজে এটা অনাবিল আনন্দ আজি তেখেতসকলে পাইছে, যিখন গাঁৱত কোনোদিন মন্ত্ৰী পদাৰ্পণ হোৱা নাই, স্থানীয় বিধায়ক পদাৰ্পণ হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ বিষয় বা কোনো কৰ্মকৰ্তা ইয়াত পদাৰ্পণ নহয়। গতিকে মই গৌৰৱান্বিত, আৰু মই ৰাভা হাছঙৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰতে পৰে এখন গাঁও। গতিকে মোৰ সমষ্টি ৰাভা হাছন কাউন্সিলৰ এখন ৰাভা গাঁও, দীঘলী গাঁৱত ৰাজ্যপাল মহোদয়ে পদাৰ্পণ কৰিছে। গতিকে গাঁওবাসী ধন্য, আমি ধন্য।